ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 15 अगस्त 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति। बाप दादा बाबा कहते मीठे बच्चे समस्त को यही संदेश दियो जे देह सहित देहर सबु धर्म को भूली निज को आत्मा मने कर, तेबे सबु दुख दूर हो जिवो। बाबा कहते समस्त को यही संदेश दियो जे देह सहित देहर सबु धर्म को भूली निज को आत्मा मने कर, तेबे सबु दुख दूर हो जिवो। बाबा जी प्रश्न पचारुचंती, तुम्हें संतान मान को केउ कथारे फॉलो फादर अर्थात पिता को अनुकरण करने को हेबो। बाबा पचारुचंती, तुम्हें संतान मान को केउ कथारे फॉलो फादर अर्थात पिता को अनुकरण करने को हेबो। उत्तर, जेपरी एही ब्रह्मा बाबा निजर सबु किछि ईश्वर को अर्पण करदेले, संपूर्ण ट्रस्टी होई गले, सेही परी ट्रस्टी होई रुह। केबे हेले भी अजथारे खर्च करी पाप आत्मा मान को देवा उचित नुहे। हाँ, जेतिकी हमको आवश्यक सेतिकी खर्च करिबा एवं जोठी हमर सफल हबो सेठी सफल करिबा। बाबा कहउचंदी पाप आत्मा मान को देकी आमे कौनसी प्रकार पापर खाता बढ़िबार नाही। निजर सबु किछि ईश्वरीय सेवारे लगाओ, पूरा ट्रस्टी होई रुह। बाबांका श्रीमतरे चालू थाओ। बाबा देखुछंती केउ संतान केते श्रीमतरे चालुछंती। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले कहउछंती, बाबा आमे केउ ठारु आसीछु, केबे आसिलु, पुणी घर को फेरी जिबार रास्ता किपरि भूली गलु। पिला माने बाबा को प्रश्न पचारुचंती। एही ड्रामा को कानरे बुझाई दियो, अर्थात भल भावरे बुझाई दियो। आमे किए, केउठु आसीछु, पुणी कुआडे जिबु। ज्ञानर एक बुंदा तो देई दियंतु, काहेकि ना ज्ञानर सागर बाबा अटंती। एबे पिला माने जानिछंती आमे आत्मा केउ स्थान रे निवासी अटु। पुणी बाबा को निज स्वर्ग को किपरि भूली गलु ओ किपरि आसी एठारे दुखी हेलु। पिला माने को जणा अछि, बाबा बुझौछंती। एही रहस्य कानरे सुनाई दियो। एबे एही बाबा ज्ञानर सागर और पवित्रतार मध्य सागर अटंती ना, प्रेमर सागर मध्य अटंती, शांति सुख संपत्तिर मध्य सागर अटंती। एबे बेहदर बाबांक ठारू एही सब कथा सब बुझुछ। आदिरे केउठु आसिल, पुणी मध्यरे कौन हेला, जहा फलरे आमे रास्ता भूली दुखी होई गलु। पुणी एबे बाबांक कहउछु, बाबा हमको रास्ता बताओ। आमे निज सुख धाम को शांति धाम को जीवु। बाबा ही बसी कहउछंती, तुमे आदि समय रे कौन थिल, पुणी मझिरे कौन हेला, भक्ति मार्ग किपरि आरंभ हेला, शेष रे कौन हेला, एही आदि मध्य अंतर रहस्य एबे बुद्धिरे रहिछि। एहा ड्रामा अटे ना, मनुष्य माने एहा को निश्चय जानिबा उचित, काहेकि ना अभिनेता अटंती, तेणु ड्रामा को जानिबा अति आवश्यक। जानिछंती आमे आत्मा माने निराकारी शांति धामरु आसीछु, एही टिकिया धाम को अर्थात स्थूल दुनिया को। बाबा कहउचंदी आमे शांति धामर निवासी, किंतु आसीचंदी एही छोटिया धाम को दुनिया को। मूल वतन सूक्ष्म वतन, पुणी एहा हेउछि स्थूल वतन। पुणी मूल वतन रु आत्मा माने टिकिया धाम को अर्थात स्थूल वतन को आसीछंती, शरीर धारण करी अभिनय करिबा पाई। आत्मार निवास स्थान हेउछि शांति धाम। एही कथा दुनिया रे केही हेले भी जानि नाहंती। एही कथा ज्ञान सागर बाबा ही आसी बुझाउछंती। ज्ञान सागर कुहा जाउछि पारलौकिक परम पिता परमात्मा को। मनुष्य को कुहा जाई पारिबो नाही। एही महिमा केवल बाबांकर। कौन महिमा? ज्ञानर सागर, पवित्रतार सागर, सुखर सागर, आनंदर सागर, ये होछि हमर बाबांकर महिमा। गायन करा जाउछि
ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶର ସମୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ୟୁରୋପବାସୀ ଏବେ ବାବା ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ନିଜ ସହିତ ଲଗାଇଛନ୍ତି କି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର। ମୁଁ ମୁସଲମାନ ଅଟେ, ହିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ବୌଦ୍ଧ ଅଟେ, ଏସବୁ ହେଲା ଦେହର ଧର୍ମ। ଆତ୍ମା ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ ନା। ନା ଆମେ ମୁସଲିମ, ନା ଆମେ ହିନ୍ଦୁ, ନା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଏହି ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ଯାତ୍ରା କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କର। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇଗଲେ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ପତିତ ଦୁଃଖୀ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାମ ଚିତାରେ ଚଢି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଆରମ୍ଭରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ସବୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାବଣ ବି ଆସିଗଲା, ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅଧା ସମୟ ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହୁଛ, ପୁଣି ଅଧା ସମୟ ତୁମେ ପତିତ ହେଇଯାଉଛ। 21 ଜନ୍ମ ଭାରତରେ ହିଁ ଗାୟନ କରାଯାଏ। କୁମାରୀ ସିଏ ଯେ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁମାରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ କୁମାର ହିଁ ହେଲା ନା। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଥାଉ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଦୁଃଖରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର। ପୁଣି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇ ଚାଲ। ଆମର ଦୁଃଖ ହରଣ କର ଏବଂ ସୁଖ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାସ୍ତବରେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏହି କଳିଯୁଗୀ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକୁଳାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମା ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପାବନ କରାଇ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ଅତୀତ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ। ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଆଦି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆଦି, କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ କଣ ହେଲା? ଆମେ କିପରି ପତିତ ହେଲୁ? ଆମେ ପାବନ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପାବନରୁ ପତିତ କିପରି ହେଲୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା କଥା। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସରେ ନ ରହିବା ତେବେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେ ପତିତ ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତର ଦେବତା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବାବା କହିଲେ ଜଟିଳତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହି ବିଷୟ ସାଗରରୁ ଆଉ ପାର କରି କ୍ଷୀରର ସାଗରକୁ ମୁଁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା, ନୟା ମେରି ପାର ଲଗାଅ। ସମସ୍ତେ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଆମର ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ କ୍ଷୀର ସାଗର ନେଇ ଚାଲ। ତାଙ୍କୁ ନାଉରିଆ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ସେ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ ବନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭବସାଗରରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନାଉରିଆ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡିଛୁ, ଆମକୁ ପୁଣି ଫୁଲର ବଗିଚାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଦେବତା ମାନେ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟା, ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେବତା କେବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ତେଣୁକରି ତାହାର ନାମ ହେଲା ସୁଖଧାମ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏଠାରେ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣୁଛ। କହୁଛନ୍ତି ନା ବାବା ଆମେ କେବେଠାରୁ ଭୁଲିଲୁ? ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଆମେ କିପରି ଭୁଲିଗଲୁ? ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟାରେ ଏହା ଜାଣିନଥିଲୁ। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଆମେ ସୁଖୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦୁଃଖୀ କେବେ ହେଲୁ? ବାବାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲୁ?
जेबे रावण राज्य आरंभ होला बाबा कहउछन जेबेठारु रावण राज्य आरंभ होइगला सेबेठारु तुमे दुखी हेला भारतवासी रावण को जलाई चलीछंती जे पर्यंत तार विनाश न होईछि पुणी सत्य जुगरे प्रति वर्ष जलाइबे नाही ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିଯିବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରାବଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମରେ ନାହିଁ ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖରେ ରାବଣର ଯେପରି ମରିଯାଇଛ ତୁମେ ଜାଣିଛ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ହେବ 5 ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଯାଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର 5 ବିକାର ଆଉ ପୁରୁଷର 5 ବିକାରକୁ ମିଶେଇଲେ 10 ବିକାର ତେଣୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଲା ରାବଣ ବାସ୍ତବରେ ବିକାର ହେଉଛି ରାବଣ ପ୍ରଥମେ କାମ ରୂପକ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟୁଛ କାମ ବିକାର ହିଁ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି 5 ଭୂତ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ ତେଣୁ ତ ପତିତ ପାବନ ଆସ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପତିତକୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସ आत्मा डाकुछि हे पतित पावन हे बाबा नाउरिया दयाशील बाबा आस बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प धरि आसुछि किपरि आसुछि एई कथा केही जानि नाहंती मु कल्प कल्प आसुछि किंतु किपरि आसुछि एई कथा काहाकू जणा नाही गीता रे मध्य अछि भगवान आसी राजयोग सिखाइथिले किंतु भगवान किए केबे आसीथिले एई कथा केही जानि नाहंती गीता को तो खंडन करी देइछंती कृष्ण को द्वापर को नहीं जाइछंती द्वापर पर तो दुनिया आहुरी ही पतित हेउछि तेबे द्वापर जुगर आसी कृष्ण कोन कले बाबा प्रश्न पचारछंती मनुष्य तो किछि हेले बुझुना हंती संपूर्ण कोन जाइछंती अबुझा हो जाइछंती अनराइटियस अर्थात असत्य हो जाइछंती सत्य जुगर राइटियस अर्थात सत्य हेबे तुमे बे अनराइटियस रो राइटियस होउछ बाबा बुझाउछंती तुमे ही संपूर्ण रूपे निर्विकारी पूज्य थिलो तुमे ही एबे विकारी पूजारी हो जाइछ आपे ही पूज्य आपे ही पूजारी प्रथमे तुमे पूज्य थिलो 21 जन्म पर्यंत पुणी पूजारी होइछ 21 तुमे पूज्य थिलो 21 जन्म पुणी पूजारी होइछ सत्य जुगरे 8 जन्म पुणी तृतीयारे 12 जन्म नेउछ बाबा ही कहउछंती तुमे पतित किपरि हेलो केबे ठारु तळकु खसिलो एई सृष्टिर चक्कर घुरी चालिछि सारा विश्व रे इतिहास भूगोल आदि मध्य अंतर रहस्य पिला मानको बसी बाबा बुझाउछंती समस्ते एक रस अर्थात समान भावरे बुझी पारिबे नाही क्रम अनुसार ही बुझिबे बाबा कहउछंती मु आसी बाबा कौन कहते मु आसी साम्राज्य स्थापन करुछि एबे तुमको सर्वगुण संपन्न हेबाको पड़िबो जे पर्यंत तुमे सत्य जुग को जाई परिबो नाही से पर्यंत आमे सत्य जुग जाई परिबा नाही एई ठारे हेबाको पड़िबो पुणी भविष्यत रे जाई तुमे राजत्व करिबो ता मझिरे सब विनाश होई जिवो विनाश मध्य देखिबो निश्चय बाबा कहउछन्ती विनाश मध्य देखिबो निश्चय तुमे प्रैक्टिकल रे निजर अभिनय करिवो तुमको जना पडु नाही आगो को कोन हेबो जहा कल्प पूर्वर होइथिबो ताहा ही हेबो तुमको मोट उपरे कहा जाउछि स्थापना एवं विनाश हेबो विनाश किपरि हेबो ताहा तो जेते बेले हेबो सेते बेले देखिबो दिव्य दृष्टि द्वारा विनाश तो देखिछ आगो को गले वास्तव रे देखिबो स्थापनार साक्षात्कार मध्य दिव्य दृष्टि द्वारा देखिछ पुणी प्रैक्टिकल रे देखिबो को प्रकार स्थापना हबो केमती स्थापना हबो पुणी केमती विनाश हबो को प्रकार विनाश हबो बाबा कहले प्रैक्टिकल रे एई नेत्र द्वारा तुमे देखिबो किंतु अधिक ध्यान रे जीवा मध्य ठीक नुहे पुणी वैकुंठ को जाई नृत्य करिबारे लागि पडुछंती ना ज्ञान ना जोग उभयरु वंचित होई जाउछंती ध्यान रे जीवार कोनोसी आवश्यकता नाही केवल भोग तो लगा जाउछि तुमे ब्राह्मण सेठा को जाउछ देवता और ब्राह्मण मानक सभा लागुछि एठारे तुमे पियर घरे अर्थात पितांग गृह रे बसिछ तुमको योग्य कराउछंती विष्णुपुरी जीवा पाई
कन्यार निर्बंध हेले ताकू बुझा दिया जाए शशुर घरे किपरि चलिबो। हाँ बाबा कहछन जेतेले कन्यार निर्बंध हो जाउची सेतेले तांको बुझौचंदी को प्रकार तुमे सासु घरे चलिबो, शशुर घरे किपरि चलिबो, समस्तଙ୍କ सहित स्नेह रे चालिबो, झगड़ा करिबो नाही। एठारे मध्य ठीक सेही परि होउची। बाबा कहउचंदी तुमको सर्वगुण संपूर्ण एठारे हेबाकू पड़िबो। स्वर्ग रे कौनसी लड़ई झगड़ा आदि हेबो नाही। एबे तुमे विष्णुपुरी अर्थात शशुर घर को जीवो। सेठारे महान वैष्णव थांती, तांका परि वैष्णव सृष्टि रे आउ केही नाहंती। वैष्णव देवता माने विकार रे जाई न थांती। विकार हेउची हिंसा। कुहा जाई थाए अहिंसा परम धर्म देवी देवता धर्म। एबे तुमे जानिछ आमे बाप घरे बसिछु पुणी आमको विष्णुपुरी जीवाको हेबो बा सासु घर जीवाको हेबो। जानिछ सेठारे बहुत सुख मिलिबो। विवाह पूर्वर कन्या चिरा वस्त्र पिंधि थाए जाहाको वनवाह कही थांती। तुम पाखरे भी एबे कौन अछि? तुम पाखरे एबे कौन अछि? किछि भी नाही। एठारे तो माटी गुड़ी अछि। एठारे तुमार कौनसी अलंकार पिंधिबार आवश्यकता नाही। किंतु कहउछंती घर संसार रे रहिबाकू पडुछि, विवाह आदि को जीवाकू पडुछि, तेणु अलंकार आदि पिंधि पार मना नाही। बाबा कहछन जदि ए सब करिबाकू पडुछि, विवाह को जीवाकू पडुछि, ताहले अलंकार पिंध मना नाही। नचेत कहिबे विधवा अलंकार पिंधु नाहंती, नाम बदनाम होई जिवो। माने सब विधवा भଳି रहउछंती अलंकार पिंधु नाहंती। बाबा कहले नाम बदनाम होई जिवो। सेथिପାଇଁ बाबा कहउछंती नाम बदनाम कर नाही। जहा भी पिंध निजको आत्मा भाबी बाबांको मने पकाओ। जेउ स्थान को भी गले मध्य एही मंत्र मने रख। निजको परीक्षा कर आमे बाबांको स्मृति रे रहुछु। एठाको आमे जाउछु बाबांको निर्देश तांको सहित मध्य संबंध रखिबाकू हेबो। हाथ हाथ काबे दिल यारडे। हाँ हाथ रे काम कर किंतु दिल रे बाबा को मने पकाओ। अर्थात हाथ रे काम कर हृदय रे बाबा को मने पकाओ। तेबे बुझा जीवो ये मजबूत अछंती। अलंकार आदि पिंधि विवाह को जाओ, एकत्र रुह, किंतु महावीर हेबाकू पड़िबो। सन्यासी मानको मध्य देखाई थांती ना, कौन देखाई थांती? बाबा कहछंती गुरु गुरु बेश्या पाखकू सर्प पाखकू पठाई देले। जिए बाहादुरी से पास होई देखाई थांती। से सर्प पाखकू जानतु कि बेश्या पाखकू जानतु, किंतु से निजको मजबूत गढ़ी की ही रखिबे। तांको महावीर कह जाय थाए। बाबांको स्मृति रे रहिले कौनसी कर्मेंद्र द्वारा चंचलता हेबो नाही। बाबांको भूलिले कर्मेंद्र चंचल हेबो। विश्वर तुमे मालिक हेउछ, एहा कोन छोट कथा? सन्यासी एही कथा को आउद जानि नाहंती। शास्त्र रे जदियो किछि कथा रहिछि किंतु तांको खंडन करि देइछंती। भगवान वाच मु तुमको राजयोग सिखाउछि, जेते पर्यंत बंची थिबा ज्ञान अमृत पान करी चलीथिबा। एही प्रतिज्ञा आमे नबा दरकार। सुनी चलीथिबा राजधानी स्थापन होई जिवो। पिला मानको घड़ी घड़ी शिक्षा दिया जाउछि। केवल बाबा को मने पकाओ, दैवी लक्षण धारण कर, कौनसी भी विकर्म न हेउ। एहा असुर मानकर काम अटे। बाबा कहछन एहा होउछि असुर मानकर काम। तुमे एबे देवता हेउछ, तेणु दैवी गुण धारण करिबाको हेबो। सबुठारु बड़ हेउछि काम विकारर कंटा। सबुठारु बड़ कंटा होउछि काम विकार। पूर्वरु अभ्यास पड़ी जाई थिबारु घड़ी घड़ी तळकु खसी पडुछंती। माया चापुडा मारी दे बेहोश करी देउछि। सेथि पई गायन करा जाउछि। आश्चर्य भाबे सुनुछंती, कहउछंती एबे तुमे केवल बाबा को होइछ। कहउछ मध्य ये सब ईश्वरंकर दान, तेणु तुमे ट्रस्टी होई जाओ। मोर मोर रो पणिया रखनी, तुमे ट्रस्टी होई जाओ। एसबु तांकर आमको तांको श्रीमत रे चालिबाकू हेबो। बाबा मध्य देखुछंती मते सबु किछि अर्पण करी पुणी श्रीमत रे किपरि चालुछंती। कौनसी अଯଥା खर्च करी पाप आत्मा मानको देउ नाहंती। आरंभरु एही ब्रह्मा मध्य ट्रस्टी होई उदाहरण स्वरूप होई देखाइथिले। सबु किछि ईश्वर अर्पण करी निजे ट्रस्टी होई गले, आउ काहाको किछि देले नाही। ईश्वरंक अर्थे कले, तेणु ईश्वरंक कामरे ही लागिबा उचित।
ଶରୀର ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ନା, ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ସେବାରେ ଲଗାଇଦେଲେ। କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ବାବା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କଲେ ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଇକି ଯଜ୍ଞରେ ଲଗେଇଲେ, ସେବାରେ। ଭଟି ହୋଇଗଲା, ବାବା କହିଲେ ସଂଗଠନ ହେଇଗଲା। ଭଟି ହୋଇଗଲା, ନ ହୋଇଥିଲେ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ ଯୋଗ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତେ? ପାକିସ୍ତାନରେ ଶିଖିଲେ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶିଖିଲେ। ଯେବେ ବୁଝାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ତ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ବାହାରିବେ, ଆଉ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ପକେଇବେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବା ଅନୁଚିତ। ଅବଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ରହି ତାକୁ ବୁଝାଅ। ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଗ ବଳରେ ରହିକି ମନେ ପକାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହାର ଜିତର କୁସ୍ତି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବକ୍ସିଂ ସଦୃଶ୍ୟ। ମାୟା ଘୃଣା ଅର୍ଥାତ ମାୟା ଘୁଷା ମାରୁଛି, ମୁଥ ମାରିଲେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ଠାରୁ କେବେ ହାର ଖାଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ରହିଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। କେତେ ବଡ ଆମଦାନୀ। ଯଦି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦାସ ଦାସୀ ହେବ। ସାରା ରାଜଧାନୀ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, ସେଇ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ରାଜା ମହାରାଜା ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରଜା ସବୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ବନିବେ। ଅର୍ଥ ଯିଏ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାର ଅଛି। ମହାବୀର ହୋଇ ମାୟାର ବକ୍ସିଂ ଅର୍ଥାତ ମୁଠି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ମଧ୍ୟ ମନକୁ କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଆମେ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କିନ୍ତୁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା। ଦୁସରା, ବିଘ୍ନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେବାରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବି ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ଲଗେଇବା ଅନୁଚିତ। ଆଜିର ବରଦାନ, ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ ଯିବା ଆସିବାର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆହ୍ୱାନ ଦ୍ୱାରା ଆବାଗମନ ଅର୍ଥାତ ଯିବା ଆସିବାର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୁଅ। ଏବେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପର ଆହ୍ୱାନ କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କେବେ କେବେ ଯେଉଁଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରୁ ନିଚ ସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାର ଚକ୍ର ଚାଲୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବିସ୍ମୃତିର ଚକ୍ରରେ ଆସି ଯାଉଛ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହିଲେ ଏକ ରସ ରହିବ, ମାନେ ସମାନ ରହିବ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚମକୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ତାରକା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ହୀରାରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ବାବା କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ହୀରାରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।